بس نستي وسقي هذه اللي يدنا مدام أوياد فتحة سعيف تقصيت تمقرانت لكذ لابارايا فوتو تحمليت شحال ياكي الا قد تحكوا امثال مي يتحملك ياكي لابارايا فوتو امشي بضع لا فوتو au début ميفدير les études et tout اللي حمل غطاس la photo et tout j'ai eu mon bac je voulais vraiment خدمة un métier plutôt dans l'image et tout mais il m'a ولا نقارنت toujours روح حويد الدبلوم باش تتجد donc وغا ولي مولاني وروح غريغ et tout j'ai fini القرايه et tout mais كيفير القرايه روح غرسي مولانا نغاسن ثورا خدم غاون الفغينون ثورا فغير الفغينو مون بير يناك تزريد ثورا مي ثبوضيد شيط الدبلوماكي باسكو انت غرس شيط الدبلوم انك ثورا خدميني تبغيض ثورا زرير بليك زمرض ايماني زمرض هنا تكلاغ في اللام فوالا ومن بعد مي كفير القرايه زوجه افيك ان بونوم كي يفهم يزرا شو حمله غيتو يوغال روح كشمات جي في اون روح غير لا فوتوغرافي تو جو me suis donné les moyens روح قرار عثفر pendant quelques années غرير سعدت الكونكور بويرد الكونكور j'ai eu mon diplôme non paradoxalement غرير ذاكي دي تيزي وزوث الذي كني il avait un monsieur à qui je rends toujours hommage parce qu'il a الصحة نتا يسحفنا الميتي ياكي je sais pas si je peux citer son nom monsieur Dali c'était le premier d'ailleurs il s'est une école de photographie donc c'était un grand monsieur voilà il s'حفظنا la photo s'حفظنا la passion et tout voilà نساعد le concours puis le diplôme et tout et j'ai eu la chance ou faire des gens qui travaillaient au centre de formation tel un qui comme ils ont vu que j'avais un diplôme universitaire et tout le diplôme زمرغد الصغرى donc داني des centres vers الصغرايا voilà le premier parcours et puis en parallèle خدمر des photos خدمر des expositions خدمر des expositions ديال الجزائر خدمر ذاك دي تيجي وزو خدمه ان بو بارتو مي في دير في مزوره دونك نون سولمون صغرايا مي اون بلوس خدمه دي فوتو خدمه c'est-à-dire j'ai continué à faire mon métier donc voilà تجي وكيد ذيك التمزوات ميد ني ذاك نغري غير وركز كي مسيو دالي نتسني فلاس قطا سيد كنت تلمت تلاوين ذي الجروب نلاطاس لتاطاس ثلاث لتاطاس il y avait même une autre dame et tout oui دي لوانني شفير نكيني j'étais enceinte de mon premier donc تروحوا et tout et puis مشطوحي ذاك في اللي دونك قاني دامك et tout mais c'est normal la volonté ما تحمل الحاجه يا قالنا ويت لو كان l'université oui non ولاش هذا العيب ولاش العيب يوني يبغى الحاجه يلاق رقاس مطوط deux fois plus raison في لوين ما تبغيض الحاجه il faut la faire jusqu'au bout donc تروحوا قرار et puis il y avait Atasoulas ça c'était impressionnant de voir qu'il y avait autant de filles qui aimaient la photo حملت très très bien la photo هاد داني تمطط زمرت ولي اكثر تحمل الشبحه اكثر bien sûr حمليني لهان ولي قراسن ماتيلي دغخا ما تكشمض تولي لا ديكوراسيون بروغرام اي تو سي كيلكو شوز دو بو اي تو سي ما خاميش بح دينا ثمطوط ما خاموش بها راز نقرا ركاز وديوغارانا انت دياوي شو يلان ثمطوط تشبيح ثمطوط يتسنن المعنى يدوزاني تسعه اي تو باش نخدم الفالي رونجي دو مانيير اسك هذيلين شفحان شفاحه بخام تمطوث يخدم شغل تمطوث يتسنن شفاحه سري وخام ولا سندي ولا سوازاليس مدام اويت ليك ما تحمل هذا الحاجه يغلفيك وليك اللي مدام تونالينا لا نايمه
اني ما تحملط الحاجه تروح دار غورس. Oui, il faut y aller تروح دار غورس. Oui, même si les années passent, même c'est pratiquement la même chose. Voilà, سعر الراوي وزوجة سعر الراوي مقريث الراوي وخدمه غا شو حملها. La photographie aussi, la passion de l'image. كيكملنا مدام توناني ارمي تقريقي ميدا تنض خدمه 5 ساعات دريا ثو غلط درمي داينا كني يقلن تقولي متحملط. وي القرايه لي ريفيزيون كلش الحاجه حمله اكزاكت لا فوتوغرافي. امشي رمي كي متولينا كان ذوك خام ماذا راوي ماذا ركازي ما انكوراجين كامل كان نبدا كافوت بزاف. Oui, ils étaient fiers. J'étais surveillée. Il faut réviser, il faut travailler. Surtout à l'approche de l'examen, mais un courage incroyable. Il y a ma fille qui me lance un défi et qui me dit il a qu'à s'aider dans le bac donc ça répète là. J'ai un métier, j'ai quand même 42 ans, je suis peut-être dépassée. Non. اوي د الباك لو كان على قيس ديال الحيط اوي زيد كان يدي سي تو نشبح نتوطس يلي سكرد ثغال دانس انه الكوراج ثولا يمس مادام هي دد الحون ما دغور ما خطرد انه غير شطوح ما تبغيض غير تفير مشي ذكرض مشي داني دو فيض خامي ما خطر دلاره كان الحيره كان واحد كيني كرا تفضي فدن وي قراسن سوفون انغا كرض يمولانيم امشي يمم ثرباكم نكوني نتوربا نخدم القيمه ثمطوث نكيني بيرسونيلمون ساعه 5 8 بصح امك يسلمك امك اللي غنكيني امك ساعه نلحق ساعه نلحق شفير سمي نسعداي البيرمي نكيني جيتي لا دوزيام غخام كيما مقران وي كميني ثقشيشتي تو مي شفير كو فافا يقراس ايغار كتيني ذمين تثيلي il n'en est pas question donc قراس يمولن يخدم القيمه ما يمولانيك حفظناك منناك بليك تساعد القيمه ام كميني امركاز سيت مزيان شفير فافا يقريد ما تخمص دوك ذيوان في كسافوس مليح زماض وتكر كان يضانيم يقارد يلقى تفقنا الضلع يلقى ديزر بليك تساعد لا فورس على الانتيريور تساعد الهيفا الريسبي يتسد سوا نشتاقي الكوراج يتساكني مولان داير قراسني ثلاوين جو لو دي ثلاوين كونوي تربين اراش كونوي تربين ثلاوين سي افو مثل راس يلم تعود القيمه تغال ثم قرانت انت زرا ضد دماغي فوالا سي بيان سور اتيمغور ال سي سكيل فو زرا شو تبغى au début donc l'éducation est très importante مسديني ميم voilà il faut respecter ta sœur il faut respecter ta mère il faut respecter ta grand-mère il faut respecter ta voisine la dame تفضي البوس دونك اذكر يسعى القيمه يثمطوث دونك يسعى القيمه يزرا القيماس هذه سوا ثمطوثيس يفخا لا ميم شوز تولي ارغازيو تولي يماس تحفظاس يتاك القيمه يماس يتاك القيمه يوتماس سي كلكو شوز كي امبرسيونون دونك نقار توجور سي التربيه ليدوكاسيون فوالا سي لا باز دو لا سوسيتي ما دينا التلاوين دينيت شقاكم يمام نو غير شقاكم نو يسعى انت القدر يتيليو مقران يتيليو مشطوح يتيلي يثمطوث يتيليو الغاز دونك قراسن توجور دون مون انتوراج قراسن ليدوكاسيون ثلاوين سي ليدوكاسيون ذنكتي تربين لي فوتور وين تفغضي فلا تفض كلكان cet inconnu تولي ضيفارا il peut être gentil comme il peut être irrespectueux donc ما نكوني حفظاس هذه يخدم القيمه هذه يفضي فلا هذه يوغال ان بون سيتويان هذه يوغال quelqu'un de respectueux هذه
زي غادي يخدم القيمه ثمطوثيس غادي يخدم القيمه يليس غادي يخدم القيمه يماس غادي يخدم القيمه يكثي لوين دي فارا سي كوم سا كون دوفيان سيفيليزي سي ليدوكاسيون وثمطوث ترفقان كلس انت كدني مثلا بد الدريه صافي نسعود عني كدني ثيمتي غيرز ثيمتي يتربان يسعن ازاليس ثيمتي دارنا رياض نرز ذات نتاير وناس كا بيان سور ماشي من ولا يخدم الحاجه سينام بيك نخلع ونتصور نخلع من ولا ثمطوث خدمك مشوارين ثمطوث يخدم الحاجه سي باسكو لا ايتي بريباري باسكو الزرا elle n'a pas de complexe وصدقا كاينين نو تصاوض غارا ثمطوث ويسلنا رانا نو هذا في الدار هذا هضره سي اون كونفيرونس هذا في الدار هذه لين 400 500 بيرسون 1000 بيرسون ارغازنا ثمطوث هذا في الدار زرير بليك جي كونفيونس ان موا اي غير باسكو ما توجور دي ايني تحفظ il faut avoir confiance en toi غار فهم خدم الحاجه ني ومن بعد تزمر ذيمانيم سي اول يسعن فريمون انقبض خثوره سي با باسكو ويدف كان راه il y a pas de mode d'emploi pour réussir ولاش لا recette la recette elle est au fond de soi كل يوث ساعه نفرق كيف نغار dans la même école نغرايك نخدم لا ميم ايكول نخدم لو ميم فدوك سكون لك ولا نعشق dans la même période mais ce qui fait la différence c'est اش تحفظ ام كي تحفظ انك تكرض وكودي تكرض واش الناس كيدني الا قثمت ظن تمن سيمانيس وتمن سلفغينس وكنا زماره الحق كميني ثم الصواتاس وضعني تفضل كدني الحمد لله ثواشلتي ما ضعني تواشلت وبورغازيم يكمي عاون نطاس وتصغر بلي نملالد شحال هيك واحد 5 سنين قالت فير وي نملالد ديما كان تبديض الا مشوارين نمتفض خدموا كل لي زيكسبوزيسيون وقالوا ملالا كميد يومين هكا وهم غدي جا كاين الله يبارك في الحرق مشوارين نم داين ولا غلط خمض لا كل تلمذ الحرفيه لا فوتو ليكول دو فورماسيون اغري بار ليتا دي تيزي وزو وشكر ميم دي سمورت نتاير وي أمكيت النظ ça fait quelques années de ça نرميد مكفير القراية يتور نرد comme حمل على فوتو donc نرد غرير encore parce que c'est important de dire غرير dans ce domaine donc je صغيرة كنكا donc فدير أخدم صغراير des centres de formation ومن بعد صغراير dans une école privée et tout وفي ريمانيو bon يعني نصح ويسحارة j'avais pas eu poste permanent donc je faisais des vacations et tout et tout et puis comme j'ai commencé à avoir de l'expérience parce que les gens me disaient non il faut que fais-moi des cours ماشي الحاجات تخدم الضيفارانا donc j'ai pris mon courage à deux mains ناس pourquoi pas يمانيو خدمه البروجي نو je l'ai bien pensé mais راسنا au début خدمه une école et tout قرني داك يلاق beaucoup d'argent يلاق non l'argent كيما نقولوا يمكن c'est une conséquence donc خدمه البروجي ياكي فدير قيمه 2 ans à le préparer entre la préparation parce qu'il faut préparer il y a un agrément qu'il faut demander à la formation professionnelle il y a un programme à préparer il y avait de l'argent à trouver il fallait structurer cette école donc يك نشتاقي ذا خدام ça veut dire là ça dépassait l'enseignement donc نسوجادي et tout donc on a lancé l'école Minvda ça a été difficile Kini la directrice de l'école que je remercie beaucoup El Ghazi ou mes amis et tout نتسلسق يك نفذا نتسلسق les ça veut dire ou ce n'est pas c'est une école de قيمه كان هذا الرجوع دسن مدن non نخدم de la publicité نفكايا سناكو les taxieurs de Tizi Ouzou que je remercie ils ont pris la publicité نخدم لا بوبليسيتي في لي بوس نروح هذاك ثودرين نتفر نتروحوا نتاوي نتلصق انغانو فايوني ساعه يزنوزو لي كاسيت يزنوزو تروك دو ميوزيك اي تو نتفهم سنيني فوالا نكوني ليكول اي تو نبغى نحفظ دي ثلاثي ورا شاقي وساعه باسكو تو الموند il y avait que le centre وين تاع العلم يحفظ سورتو ثلاث
Donc, il n'y avait pas la possibilité, il fallait aller ailleurs. Donc, ça n'existait pas. Donc, on s'est dit, on va donner la chance à tout le monde. Nous, voilà un peu grand. Mais, nous allons pendant des années, et tout, partout, la publicité, on pouvait rentrer, j'ai distribué de la publicité Vivara, il fallait le faire. Tu veux dire Vivara, tu fais des voilà, nous connaissons une école et tout, et tout, mais il fallait le faire. Ça veut dire Erthura, j'étais là à essayer de faire la promotion de l'école. Iwagi يخدم tous les jours كي الغرا كان الحمد لله ثورة نسعى خدام نسعى tout mais on s'arrête pas le travail كميني يخدم ما فغي بوس لي كوليغي اتيمغور ثورة ثام قرات الى قصرنون كيني قراسن j'ai été malade pendant un certain temps car j'ai été hospitalisée et tout mais pendant j'avais les médecins يقريد tu es à bout ولاش شو تجري وتتغرى مليح vraiment je me suis négligée Férimani où j'ai tellement donné voilà et puis il reste pour réussir ou lâche une autre formule pour réussir il faut travailler pour réussir il a تكرد الصباح زيك جات تصدر مي كيني تولي راكا فاش تقرا اسيني تخدم غلا سيست صدقت النفع وي جي ساكريفيي انورميمون دو شوز مدن تروح انا مغريوين مدن تفغن كات لي فام فون لي بوتيك جو لو في با جي با التون قراسن جي با التون سي كلكو شوز خدمت تقولي وزريغ سكو جو في مي سي ان شوا فوالا الاختيار وكان ديني تحكي مدام وياد نحكوا غد نغلى ماذا توناني نايمه الخلد نغلى ليكول نكمل كان قولكين من ثفوري تنحسب توناني نايمه ثم تصيلق تاتفطس بون يركل لي خدمو كما دار كزا ما تصيلق لا ثف خطر سلنا دوك لا ونكي ما دار كزنا ما تيلوين الور توناني نايمه كميني مدني لا ثفوري تنحسب ولا كميني تاتفطو كنا تحض لا فورماسيون يجي certainement déjà pour convaincre تبعني déjà après par la suite quand on s'impose كم تبان مي ثم زوالو تو فيت ديك لا فام سماري ما تزوجات ام دينين فوالا مش كي تجهلا شو تبغي النظام صعيد الرويم صعيد خامي شو تبغي النظام جو فو اكزيستي moi à travers moi الحاجه يحملها الحاجه يفغير باسكو quand vous évoluez c'est une autre image qu'on a de vous وتغيمي غير كايني دفير الكازي وناخذ فير مي ناخذ فير يلي ميم دي سوا شو فوالا فغي غادي لي غير الزاف هذو الحقوق كيتسن ماشي دفير با دون لومبر voilà dans le même parcours كيف que tout le monde réussisse que tout le monde évolue en même temps مركزه متمطوس صافي هاد سيكوال راوي ما خدمنا اقارن تزنر الزات ولا تكملني غتقارض تصيب يسنفرني من لي بروجي سانسيرمون صارتني 40 سنه ديال عمري الله يبارك يسلمك j'ai encore des rêves et j'ai des projets que je vais réaliser inchallah sincèrement دقي الهام راني تنقيت مادام ويد تنيم خاصك كي ما مزي تبان تاريس نسال ليماج بون معنا نغلى ما تنوض لا فولونتي كي الحراره يكي زمان تحبس كان كي زمان لا تحبس بيان سور سالا لا فولونتي العمر وسالا العمر ترى قراسنا كما متولي لا تيلي كا دي فوا تسمع تولي هكا يوث تو لي بيان ابيي بيان كوافي تو تسمع قراسي خا فينالمون ماشي كاين لي tous les jours mais les فينا ما تخسر لا تيلي اتتوض Par contre, une femme qui a fait quelque chose pour une cause, elle a inventé quelque chose, l'opération, voilà, elle a inventé un médicament, elle a fait. Il y a des femmes qui font beaucoup de choses. Elles sont dans des métiers
يعني quelques années de ça voilà وكنت معنا داخله قرويه ودافا une femme qui a fait ثيغاذاكي je les oublie pas تسوق ثينا يشفحان ثينا يرسان ثينا مي ثيغاذاكي je ne les oublie pas اي غير parce que ثيغاذاكي elle marque Inkini, pourquoi je peux pas être non c'est Inkini qui va décider قراصن باش توظف الحاجه يوعر c'est pas facile il a قد تكرر des fois وتقندارا des fois تكرر دقيق قراصن quand il faut payer les employés ولا شي دريمن تكرر دقيق زين قراصن on n'est pas dans un service public ce qu'on gagne on doit le donner aussi voilà donc il faut avoir du caractère et mettre je me dis elles ont du caractère elles aussi elles font des métiers difficiles les femmes qui sont policiers ça des enfants elles font la ronde de la nuit les femmes qui sont médecins elles تخدم la garde ذقير تخدم la garde ذقير سعر une amie qui est médecin تحكى شحال من خطره ثناك تزرد نك تقودر ذقير نك تقودر parce que des fois la nuit bon quand il y a des malades des samghar les enfants ou une maladie la grippe une intoxication alimentaire ou la tension نك مي تقودر des fois parce que تيلين autre chose مسكيف وقاذي qui sont malades qui sont voilà il y a les risques du métier donc elle prend des risques par exemple quelque part dans d'autres régions et tout avant de partir des fois est-ce que ça en vaut la peine اذكر très tôt le matin des fois تطفر le bus de 5h30 6h du matin باش نروح quelque part est-ce que ça en vaut la peine donc la volonté qui teste dans des moments comme ça des fois non elle نستني ثمطوث اراوي وثنجار et tout لو كان شادي ضرون فريد et tout كل يوم قبل ما يطفى فريد on a tous cette pensée mais des fois non وكرغره لا كوفرتور ديال نو ياك بدن تصنقو خاميتو روح نكيني طف من طرف الدوني ديتو اش تمارا ياكي ريغي ماني ويغار مي ما تخمي ماغيتو قرغاس نو تكلنا طاس مدن في اللي ما توالي ليكزامبل دو نعيمه يتري ثار واحد قرغاس يتري العقل قرغاس نو يفو كو تليف ازكاس لازكا ما مراوي ما دافن يونا مكميني signifie une chance pour faire ce qu'ils aiment, pour réaliser leurs rêves. Donc, la volonté il a كل يوم تيف جيمانيس داخل ليمانيس ماشي باش مديني لا سوسيتي à chaque fois مدينين راك مين تروح طرف الدونيث وي طرف الدونيث روح على طرف الدونيث لو كان فوالا لو مون شو تواقي تروح وي لا سوسيتي سي كوم سا كيل بارل مي لو لونغ يهمني ديال العقل الإيماني يهمني la volonté c'est quelque chose de personnel c'est quelque chose qu'on cherche au fond de soi شبيه انت لا ديال ساكت ديالنا سيكوال نكمل ديما يذبون نوحر ما نايمه خطر هذا شطوحه في مدام ويد ميتيش مضى كانت كلتم زواروث امشي ديال le premier contact Moi, quand j'ai franchi le seuil de la porte, voilà, pour la photographie, en fait, c'est une promesse que je me suis faite. D'après une copine, une ancienne amie, sur un réseau social, j'avais peut-être 15 ou 16 ans, je dis, un jour être à la photographie. Des années après, et comme elle a dit, j'ai couru, c'est le sport, c'est j'ai زدرار 3 سنين دي 3 semaines de la zone industrielle, il fallait qu'ils fassent du sport, il fallait leurs cours, il fallait l'école, kshmar de guerre, et vous savez de ce côté-là, toute seule dans la voiture le jour où j'ai franchi l'école de madame Oued, c'est toute ma vie qui a été chamboulée. حياتي وقت تبدل sincèrement, je m'exprime plus, je parle plus et j'ai plus. Elle m'a donné un appareil photo, un appareil photo,
Elle m'a dit, tu pars chez toi, روح على مولانا للجزائر, طف des photos et il m'aime. C'est la première fois que j'ai côtoyé un appareil photo. فاتحة لك توناني نايمة أكيد نايلة قد زويرن تسيلا وين غير شيرا ما كنا زويرن تحلن تسيد ثمزورة ما تسمجو هذا ما إوا كنا داوين تشيرا ديال الحريج غفايقين يقلقان شودة طاس مادام أيد فاتحة لو كان هات وثلي ضرا وسيضا الكورج وكنا تلدي لك ولاكيا تسيلي نايمة وزمات غرسكي لا فوتو نغايا impossible. C'est la chance de ma vie. L'emploi du temps aussi m'arrangeait, je pouvais m'occuper. Voilà, les engagements aussi qu'on a à Khamim, c'est-à-dire on a des engagements envers la société. Exactement. Donc elle m'a donné l'occasion parce que l'emploi du temps aussi était favorable. On travaillait 3 fois par semaine et, sans parler des sorties, des randonnées, le contact avec les gens, j'ai découvert beaucoup de villages, exactement, j'ai côtoyé beaucoup de gens. Ce qui était pas beaucoup. En plus, j'étais la plus âgée dans le groupe. Peut-être que Madame Ouyed, elle l'a pas dit, peut-être qu'elle appréhendait aussi. Je l'espère pas. Mais après, on a l'air de ça arrive ça غراوي وقخام ça غراوي ودي l'école ما ضوضر على l'école de faire Sarah, Yasmine, mes camarades, il fallait venir avec un sac de croissants. Je les maternais au fait, voilà. Mon instinct de maman était là, oui, et je m'impliquais aussi. Tout ce qu'on faisait, la fête des étudiants, et on m'a envoyé avec les filles, mais après, Monsieur Ouyed, je pense que c'est lui qui appréhendait le plus, parce qu'il était après très fier. Il a dit, je suis étonnée comment elle s'est impliquée, comment... Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de problème de génération, rien. On parle photographie, on a tous le même âge d'ailleurs. Quand on parle la photographie, c'est comme un enfant devant un jouet. Voilà. Oui. Justement. زيكني لي جون نافي با الشوا وتساعد راه طاس الشوا ما تبغي تغرض تساعد لا ميديسين تساعد لافوكا تساعد بور لي في لا الخياطه لا برودري لا دونك الشوا ولاش ثوره الحمد لله et tant mieux il a le choix les écoles l'hôtellerie la pâtisserie l'administration le secrétariat la douane et je passe dessus l'état tasse les spécialités يون مديوسا ليكول نار سيك فريمون يختار سلفغيس سلخاطريس سلمحبه دايوغ الميتيي جو لو في دو بونكور خاطرش وقادي تسندغوري تسند باسكو حملن لا فوتو حملن لا فيديو فوالا قارند سيزيكني نحمل لا فوتو نحمل لا فيديو نحمل كل يوم باسكو نخدم لا فوتو نخدم لا فيديو نخدم ميم لو سون كل يوم ميديوسا يسعى شويه ينسى à l'avance يزرع شو يبغى دونك متسند سي تري اغريابل سي ان بليزير فرحه ما كنتش ما غونكور ما نخدم لي كور اي تو خدم القرايه نسنس الفرح خدم القرايه نسنس الفرح تبوزين لي كيسيون كيل فو باسكو ما يسقسي ما يحمل الحاجه يتسقسي فاش يعني الحاجه ني اكزاكتومون دونك تفضي مانيم الاز وتتوضر الحاجه باسكو لما تتوض الحاجه لندقيك مسمكثين بلي تتوض الحاجه دونك سي ان بليزير نتوالد ils sont jeunes là ou c'est avec un rêve parce que زاد يولنا دياس avec son rêve plus que l'enseignement excusez-moi madame Ouyed نيراسي وسيكلت madame Ouyed ام يقولوا لي la photographie ما يعطولكش la chance منا elle m'a dit Naïma stop personne ne te donnera rien chance, tu la prends si tu veux quelque chose prends-la تحبي حاجه exactement كريمانيم الشغليم خدم donne tes preuves sur le terrain
Et personne ne te donnera quoi que ce soit. Jamais, jamais. D'ailleurs, il a un phénomène magnifique. Pour recruter des gens. Des boîtes, des photographes et tout. Et puis, on a des garçons, on a beaucoup de garçons, aussi, qui sont très doués. Les photos, d'ailleurs, chaque fois qu'on fait une exposition, on a des portes ouvertes, c'est magnifique. C'est beau et tout. Parce que ça, des petits jeunes, puisqu'on a il ne faut pas oublier, même les garçons, des photos magnifiques, ça a une vision extraordinaire. Par exemple, voilà. Des gens qui viennent d'Alger. Des gens, on a eu des gens de Bouéra, on a eu des gens de Tamanrasset, on a eu des gens d'un peu du territoire national. Donc, la volonté, les métiers qu'on fait, mais dommage. Ou les chatasses les écoles. Nous connaissons la chance qu'on a, c'est que nous travaillons dans le métier. C'est-à-dire, aussi, par exemple, journaliste, il faut avoir étudié. La photo, il faut avoir étudié. La vidéo, il faut avoir étudié. Le son, il faut avoir étudié. Donc, nous connaissons, on a cette chance et on la partage. Ce qu'on va vous donner, on va vous le donner. Donc, on va essayer d'être le plus honnête que possible avec eux. Bien sûr, être artiste, ça je le dis, un artiste, c'est au fond de soi. La technique, on va faire de bons techniciens de vous parce qu'on veille à les examens et tout. Donc, je n'en doute pas. Mais artiste, souvent, au fond de toi, c'est ta vision. C'est artiste, comme on dit, on gratte un peu, neuf au fond, parce que le métier, c'est que vraiment il vrai, c'est que vraiment il sait le au fond de lui, il يحرش كوني نتقلب كان نتخبيش كان شويه باش اذن السوفر شويه لنداخل. très bien. هاد مشيت سلتيني قيس سياد لي كولاغي ايوا كنت تذكري ماشي اللي نسالن تروح ظلمي لونجين. Bien sûr, au début, parce que c'est considéré d'abord comme on est comme tout le monde, ça a un registre de commerce, donc ça a des obligations envers l'État, des obligations envers les gens qu'on va ramener, ça a une structure qu'il faut entretenir et tout. Donc nous connaissons le projet je remercie d'ailleurs énormément mon beau-père, je pourrais dire aussi Veva, parce qu'il fait j'oublierai jamais ça, même ma belle-mère, oui, je le dis, ça a le conflit beaux-parents et tout, il vous adopte, et c'est pour ça que dans une famille, de chaque individu, chaque membre de la famille. Voilà. Donc, فكاني يدعوني نيثني عاوني فكاني لي لوكو يمولاني ورناني شويه يدري من شو نسعى وكذا وركازي ونرند شويه, mais ce n'était pas suffisant. Comme ce n'était pas suffisant, aussi merci, il y a des dispositifs d'État et tout. نروح نوالا لونجين une partie de l'argent, on est parti chez l'Angem, comme on est encore jeune, on n'a pas encore fait, on n'a pas créé notre richesse. Donc ils ont été d'accord, mais le projet, parce qu'il faut passer par le ministère de la formation professionnelle, la DFP, donc il a demandé le dossier et tout, il y a un cahier de charges qu'il fallait remplir, le service d'hygiène, les pompiers, il fallait faire un registre de commerce, il fallait avoir son agrément. Donc tout ça, c'est des étapes. Ça a pris il faut qu'on le dise, ça a pris c'est normal parce que une école et tout, il faut avoir des normes. Donc on a rempli toutes ces normes. Mine qu'il fallait que le dossier et tout, le microcrédit parce que
pourquoi tu vas pas avoir l'ensage on avait tout fait une petite somme d'ailleurs je les remercie parce que ils ont tout de suite vu le projet ils nous ont aidés 2 fois plus que le nombre de femmes qu'il y avait dans le bureau de l'Angem justement peut-être qu'ils vont pas me donner et tout non c'est la directrice que je remercie beaucoup tu as fait toutes les démarches oui et tout c'est bon donc tu es solvable on a présenté le dossier le microcrédit ça nous a aidé à lancer l'école donc en partie il fallait trouver cet argent et ben on a tapé à toutes les portes à toutes les portes voilà اين نسعقوخام كنقرا des fois تصق وكذور كاسي وقراص ولا شي شوف نجا ايماننا مي معليش quand on vit une passion من فغا الحاجه on fait tout انتو الماتيريال انتو كلش نقيم كان ذي خدمني قراسن parfois j'ai 3 enfants l'école c'est mais oui صربة donc تحبي راغي وخام تحبي راغي l'école je pense que c'est ça la qualité des femmes كنتي ما نخدم الحاجة ما نسعى une plante on la rose voilà قراسن c'est un peu l'instinct on materne tout ce qu'on fait je peux pas oublier l'école parce que je vais pas oublier mon fils, je vais pas oublier l'école, je vais pas oublier ma fille, je vais pas oublier l'accord. Donc on fait ça par instinct aussi. La femme elle a un instinct je pense il n'y a pas de quoi avoir honte on est des mères aussi donc j'ai pas honte de dire que la faiblesse c'est nos enfants et tout donc je pense que c'est pour ça aussi que nos projets on les prend aussi à cœur comme elle va traiter ses enfants elle va traiter son affaire je parle pour moi aussi je considère que mon projet voilà un membre de la famille عقل قخام ترغس موريس فوالا داني الهنا تسمكتي لا تبقي كل تحكي ضروري تنحسب يمي تصوض ذاك ثلاث الحد عني مشوار تصوض بالدرزن لي بري تفض عني فرا شبح ضاني ثمولني تمطث قبيلي bien sûr أخدماكي خدمت depuis des années d'ailleurs je veux témoigner قرغس قرغس تيلاويناكي يخدم من الحاجه ما تخدمض الحاجه الا يفوت تمتر dans la tête que يبس تساوي الفايده الفايده ça peut ne pas être إذريمن parce que نكونين كل حاجه فوالا كل حاجه تساوي إذريمن نكيني cette année voilà ça fait des années ça fait plus de 12 ans ou 13 ans si c'est pas plus يخدمك dans le métier ياكي en dehors de l'école et tout donc خدمك des photos خدمك des expositions j'ai exposé à Alger, j'ai exposé à Mostaganem, j'ai exposé dans beaucoup d'endroits. Et Esgosagi, j'ai reçu une invitation. Voilà, Esgosagi, on va rendre hommage à toutes ces femmes un festival de la photo. Ils ont des années d'expérience de la photo. À Mostaganem. Et j'ai été surprise, la surprise mais au fait, un hommage. C'était pour le 50aire et ils ont rendu hommage تجميل et Filawin il y avait des journalistes qui travaillent depuis 20 ans il y a une dame qui a fait Bagdad j'étais très c'est une grande fierté d'être avec une femme comme ça voilà il y avait des dames qui avaient travaillé aussi ça fait des années une dame d'Oran et tout qui ça fait des années elle va être bientôt à la retraite mais la photo et tout donc on a été primé des prix des titres d'honneur et tout et et je le dis à toutes les femmes il faut pas s'attendre tout de suite à ce résultat ça fait des années voilà j'ai pas gagné voilà j'ai pas gagné ça veut pas dire ما تخدم الحاجه تعوض tout de suite الفايده ينسنا non la consécration l'aboutissement d'une carrière
فرحة ميكش مرض ناس ناكي وخام je la partage avec vous parce que راوي وتكندقس رقازي وتكندقس mes beaux-parents تكندقس parce que mes parents تكندقس parce que tous ما سما في الشلا سما هذا ايوب et tout voilà donc le prix ni quand je l'ai eu فرحة غطاس parce que en plus il portait la mention de 50 ans d'indépendance et tout donc il est dans un contexte particulier donc j'étais très fière et قرغاسن فيني خدم الحاجة peut-être داوض il m'a fallu presque une quinzaine d'années باش تسعور une reconnaissance aussi grande que ça et c'est vraiment اسني تروح parce que parce que je me suis accrochée je suis passionnée ça veut pas dire systématiquement j'attendais une récompense là mais mis douça mes rohar et tout j'étais mise à l'honneur et tout les gens me connaissaient les gens connaissaient mon travail et j'étais très heureuse et très contente voilà الحمد لله هيك مني نايمه قريب ثولا دوس نفقري الوقت سي باسي تري فيت نايمه شاستي نظام مدام ويد وذا شادي نظام مني سيلاوينو كيردي سنه كلاوناكين مادالك زعما تمطوف يردي سنه لاوناكين ذاك اللي تمطوف ما تزمر تخمم حاجه مدام ويد je le lui dis tous les jours elle a changé ma vie. Elle a changé ma vie. Et c'est comme elle l'a dit. C'est comme elle a dit. C'est quelque chose qui était là, dans mon cœur. Elle a juste laissé sortir, voilà, tout ce que j'avais envie. Ah, tout est sorti. Et ce qui est merveilleux, c'est que, Doka, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Le rêve est game, les rêves. Beaucoup de projets et beaucoup de rêves. Ce que j'ai envie de dire, je dis aux femmes, on est des privilégiés. خام ما استينض شو تخدمض البوغ elle a envie de dire non je fais rien en réalité تيمزورات كرنت الصباح تينغورا ما تصنتم ديت c'est à ces femmes là que je rends hommage aussi et je dis aux femmes si vous avez un rêve réalisez-le ne le laissez pas dans le cœur ne vivez pas après ما تندمض après على الزاف parce que يقول ذا نضروحن الرشاد روحن تحدين نضروحن تقيموا دوك les regrets ça ne vaut pas le coup réalisez vos rêves. Ich meine Madame Oyed, القميذم شادنيني نردني شطة خطة لا كارير ما تاس 15 ans أتدني دي الساعة دروس ما نغني دينير puisque يقيمي الوقت يقيمن j'ai envie de parler aussi الحاجة تاني تور وتدنير على تدنير نقارو ثقي باش تخدمض باش توظف quelque part aussi projet مجي خدمة il a une équipe. ماشي الحاجة il faut que je rende hommage aussi à tous les gens qui travaillent dans cette école c'est un directeur d'école c'est des enseignants c'est des gens qui travaillent volontairement il y a des gens qui m'aident تكنيد du matériel تكنيد قارن اش زعما نبدا نخدم l'un des gens qui viennent ils font des conférences gratuitement pour l'école l'un des gens qui me donnent des coups de main de l'extérieur l'un des gens qui font des choses qui ne sont pas payés pour ça parce que justement parce que j'ai eu un rêve الغافينو ماشي ينكيني كان c'est un rêve que j'ai partagé c'est-à-dire نكيني حمله على فوتو خدم على كوليغي نعمي تخدم لا فوتو نخدم tout ce qui est audiovisuel ونقيم راه كندير لا فوتو parce qu'on a été agréé aussi pour tout ce qui est audiovisuel donc الغافينو يورا يمقر ويورا لا وحدي إنو donc je rends hommage aussi à ces gens-là à toute mon équipe, la directrice, toutes les enseignantes, tous les enseignants, tous les gens, ils تعاونن سلفان ناس القرب il faut que je le dise باش اتخدم ضمن بروجي ماغي للمحال تنض خدمه وحدي نكيني j'ai eu la volonté j'ai خلاص ورغار ايماني ورغار وياض دونك في رغاياكي نتكادغيس أقلا غطاس نكيني je suis là et tout parfois نكيني aussi j'ai pas le moral j'ai pas voilà تسوين quand même نكيني عقور فتلا il faut dire aux gens c'est normal يون هذه عيو de temps en temps et tout mais ما تسوالي غيركم الدناقي كي دون تراجونك ils sont là قرغاس وسان تخدمني ياك يذي et tout donc مدنك ويجيك il faut que je leur rende hommage il faut que je dise merci à eux aussi parce que le rêve نسن aussi c'est aussi le mien voilà
يمد يدنا صفحة كوني نغسل ما صدم الوقت يجرزن يدنا ثن الصوت جين تلوينا جينا ما لكو فتحة